एक तरफ आइन शिकन अनासिर हैं और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली और जिद्दोजहद करने वाली क़ुव्वतें हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक फोरम पर जमा हो रही हैं। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जब तक तमाम अनासिर जो इस वक्त पाकिस्तान में पिसा हुआ तबका है, तमाम अनासिर, तमाम तबके जब तक एक फोरम पर नहीं आएंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी, उस वक्त तक इस डिक्टेटरशिप से निजात नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि डिक्टेटर्स और उनके आलाकार और सहूलतकारों ने हर हर शोबे में मुकम्मल तौर पर गिरफ्त अपनी कायम की हुई है, और ताकत के बलबूते पर और गन पॉइंट पे, और गोली लाठी गोली के अलावा वो कोई और ज़ुबान समझते ही नहीं, और उसी ज़ुबान में पाकिस्तान के अवाम को, ख़ास को, जजेस को, वकला को, सहाफ़ियों को, सबको वो उसी लाठी से हाँक रहे हैं। तो लिहाजा जब भड़ास बढ़ती है, जब प्रेशर कुकर में गैस ज़्यादा होता है, तो फिर प्रेशर कुकर ने फटना ही होता है। इसलिए बार बार जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, और हम भी दिला रहे हैं, कि मोहतरम डिक्टेटर साहब, आपकी ज़िद अपनी जगह, लेकिन जब तक आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे और ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे की लड़ाई से नहीं निकलेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन शिकनी और जाली फॉर्म 47 की सरकार एक तमाशा बनी हुई है पूरी दुनिया में, और कोड़ी की भी इज्जत नहीं है, दो धेले की भी इज्जत कहीं भी नहीं है, कर्जों की मईशत है। और अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है, पिछले 3 साल की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक दे रहा है कि पाकिस्तान की ना मईशत ठीक है, ना उसकी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ ठीक हैं, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गैर यकीनी की सूरत बढ़ रही है, और नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी या किसी अपोजिशन जमात की नहीं है। और ये पिछले 3 साल कौन इस मुल्क पे, पाकिस्तान पे रूल कौन कर रहा है, और वो आपको पता है, एक बादशाह सलामत हैं, और बादशाह सलामत के नीचे जो हैं वो पहले उनका नाम था इम्पोर्टेड सरकार, जिनको बाकायदा तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए। उसके बाद उसी की एक्सटेंशन थी काकड़ सरकार, और फिर दोबारा एक ब्रेक दे के उसी इम्पोर्टेड सरकार को वापस दोबारा मुसल्लत कर दिया गया एक जाली फॉर्म 47 दे के। और फिर उसके बाद साथ फिस्तायत और जुल्म और सितम और झूठे मुकदमात, पकड़ धकड़, मार कुटाई, गोली, कत्लेआम, सब कुछ ये करके तो अभी तक इस निज़ाम को इस तरीके से काबू किया हो। तो जब तक ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, तो एक्चुअल क्या है, रोज़ाना हमें बताया जाता है कि जनाब बहुत दूध और शहद की नहरें हैं, टीवी पे मुकम्मल कंट्रोल है, मीडिया पे मुकम्मल कंट्रोल है, प्रिंट मीडिया पे मुकम्मल कंट्रोल है, सेंसरशिप बदतरीन किस्म की है। लेकिन आप आलमी इदारों को, आलमी तंजीमों को, उनका तो मुंह बंद नहीं कर सकते। और जब पाकिस्तान के अंदर पतन ने और हम जैसे लोगों ने जब ये कहा कि ये चोरी का निज़ाम नहीं चल सकता, तो हमें जुल्म सितम का निशाना बनाया गया तमाम को। और उसके बाद जब यही बात इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कह रही है, अब ये मुख्तलिफ इक़्तिदार के आलमी दरवाज़ों पे भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ पे कदम पोशी कर रहे हैं, और कदम पोशी करके उनसे मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट को शाया ना किया जाए, जो 8 फरवरी 2024 की धांधली वाली रिपोर्ट है। तो ये तो सिचुएशन चल रही है इस वक्त सूरत हाल। अब ज़रा आते हैं कि ज़ाहिर है, जब आप बहुत हद तक जब आप बहुत बदतरीन किस्म की फिस्तायत मुसल्लत करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम तबके जो हैं वो जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब जो जुडिशरी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक सेफ्टी वॉल्व होता है अदलिया, और अदलिया को इन्होंने इस तरीके से दबा दिया है कि वहाँ पे नौकर पेशा लोगों को जज बना दिया है, नौकरी पेशा लोगों को जज बना दिया है, और उनको लिखे हुए फैसले दिए जाते हैं, और वो पपेट्स की तरह वही फैसले लिफाफे बंद लिफाफे खोलते हैं और वो पढ़कर सुना देते हैं। अभी पिछले दिनों क्योंकि जस्टिस जहांगीरी साहब को इन्होंने डोगर साहब ने, सरफराज डोगर साहब ने मुअत्तल कर दिया और उनको जुडिशल वर्क से रोक दिया, जबकि उस अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला रिलीज हो गया है, लार्जर बेंच का फैसला है, और वो फैसला ये कहता है कि आप एक जज दूसरे जज को काम करने से नहीं रोक सकता, एक जज दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता,
اور یہ اختیار صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جسٹس سرفراز ڈھوکر صاحب کو چارج شیٹ ہونا چاہیے، ان کو فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ حکم حاکم ہے، ڈکٹیٹر سرکار کا حکم ہے کہ آپ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ڈوز دینی ہے اور ان کو دبانا ہے، تاکہ باقی آنریبل ججز جو سر اٹھا رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، ان کی بازیابی کی، تو ان سب کو پریشرائز کیا جا سکے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو لہٰذا آج جو ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے گول میز کانفرنس، وکلا کی گول میز کانفرنس ہے، اور اس میں یہ وہ وکلا ہیں، سب جمع ہو رہے ہیں۔ یہ وکلا نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے جو قانون دانوں کا دماغ ہیں، سینئر موسٹ لوگ ہیں، وہ سب جمع ہو رہے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ قانون کے بابائے آدم ہیں پاکستان کے، وہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور میں جب نام آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں علی احمد قرد شامل ہیں، اس میں علی احمد قرد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، قاضی انور صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور حامد خان صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب سپریم کورٹ کے بار کے صدر رہ چکے ہیں، علی ظفر صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، منیر ملک صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں۔ یہ تمام سابق صدور، اور یہ تمام کون ہیں؟ وکلا تحریک کے روح رواں تھے جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف آئین کو روند رہا تھا اور جوڈیشری کو کرش کر رہا تھا، ججز کو گرفتار کر رہا تھا۔ اس وقت یہ وکلا قیادت سامنے آئی تھی اور انہوں نے ایک بھرپور قسم کی تحریک چلائی تھی رول آف لا کے لیے، اور کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ڈکٹیٹر پرویز مشرف صاحب کو رخصت ہونا پڑا تھا۔ تو اب یہ وکلا دوبارہ جمع ہو گئے ہیں، اور آج گول میز کانفرنس ہے، 11 بجے سے شام 7 بجے تک رہے گی، سارا دن، یعنی کہ ہول ڈے ہے۔ اور اس میں پہلے تو انہوں نے کرنے کی کوشش، اور اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور پہلے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب یہ ہو رہی ہے جناب۔ اور اس میں خاص طور پہ اب یہ جو سپریم کورٹ کا ہی ایک ہے جی بلڈنگ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، وہاں پہ یہ ہوگی، اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین اور قانون کی پامالی، عدلیہ کے وقار کی دھجیاں بکھیرنے کی سازش اور آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کے خلاف یہ وکلا گول میز کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور اس میں کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں کہ کل جسٹس ریٹائرڈ شاہد کریم صاحب جو لاہور ہائی کورٹ سے مستعفی ہو گئے تھے، ان پہ بھی پریشر ڈالا گیا تھا، وہ کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کل جو ایک بیٹھک تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈرز کی، اس میں بھی شمولیت اختیار کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام وکلا اور جوڈیشری بینچ اور بار متفق اور متحد ہوں اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر آنے والے ڈکٹیٹر نے آزاد عدلیہ کو پامال کیا تاکہ عدالتیں اس ڈکٹیٹر کے تابع رہیں۔ جس پارلیمنٹ نے اس آئین کو بنایا تھا، اس سے کام اس کے خلاف شروع ہو گیا۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد چیزیں رک نہیں رہیں، اور وہ چیزیں اس لیے نہیں رک رہیں جناب کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، اس کو چیلنج ہونا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس کا حلیہ سیٹ کرنا تھا، کیونکہ یہ سارے کے سارے الیکشن چور، رجیم چینج آپریشن سے لے کے الیکشن چور سرکار تک، سب کے سب جو ہیں اس وقت آئین شکن ہیں، آرٹیکل 6 کی زد میں آ رہے ہیں، اور ان کا کم از کم سزا ان کی 25 سال اور سزائے موت ہے، جو اس سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اب ہو یہ کہہ رہا ہے، یہ کس قسم کے ججز ہیں؟ کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو اس وقت نوکری پیشہ جج بھرتی کیے جا رہے ہیں، ان کے انٹرویوز کہاں ہو رہے ہیں؟ ان کے انٹرویوز وزیروں کے، سیاستدانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بات نہیں کی، جبکہ سیدھی سیدھی جاتی عمرہ میں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ پہلے بلایا جاتا ہے اور پہلے حلف لیا جاتا ہے، پہلے سائن کروائے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے وفادار رہیں گے، ہم آپ کو جج بنا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بدقسمتی سے یہ سارے کا سارا کس کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے؟ یہ جناب ڈکٹیٹر صاحب کی امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کا مستقبل
किस तरफ वो लेकर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मैंने आप कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने वो फैसला तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपने ही साथी जजेस के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते और ना ही अपनी ही अदालत के दूसरे जज के सामने जवाबदेह हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया गया है कि कोई जज अपने साथी जज पर कंट्रोल या गलबा हासिल ना कर सके। जबकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हो रहा है कि जो जज भी आज़ादाना तरीके से चलने की कोशिश करता है उससे मुकदमात ले लिए जाते हैं। अमलन वो तमाम जजेस जो हैं उनको डिसफंक्शनल कर दिया गया है। आगे कुछ और खबरें जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस हैं और एक केस है जी अलकादर ट्रस्ट का। अलकादर ट्रस्ट में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सजाएं मुअत्तली और सजाएं मुअत्तल के बाद उनकी रिहाई का केस है। और अगर ये केस चलता है तो इसमें कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि ये वही केस है अलकादर ट्रस्ट का कि जिसमें इमरान खान साहब को कहा गया था कि जनाब आप हमारे साथ डील कर लें और तो ये लिफाफा खुलेगा और अगर डील नहीं करेंगे तो फिर दूसरा लिफाफा खुलेगा। और उसमें जज साहब ने गलती से वो लिफाफा एक दफ़ा पहला खोल भी लिया था और ख़बर भी चल गई थी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया है। तो असल में 2 लिफाफे इस वक्त भी तोशाखाना में भी 2 लिफाफे दिए गए हैं और दोनों लिफाफों में एक में बरियत का फैसला है, दूसरे में सज़ा का फैसला है। और इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है कि बताएं जनाब आपने क्या करना है। तो इमरान खान का फैसला अटल है और वो नवाज शरीफ साबित नहीं हो रहे, वो जरदारी साहब साबित नहीं हो रहे, वो कोई डील नहीं कर रहे और इसलिए वो अपनी बात पर कायम दायम है। एक तो ये है और आज इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि कम अज़ कम बुशरा बीबी को ज़मानत पर रिहाई मिल जाए और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अगर ये सब कुछ करना है तो फिर तोशाखाना 2 को तैयार किया जा रहा है, फिर एक और केस को तैयार किया जा रहा है। ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को अंडर प्रेशर रखा जा सके और उनको जेल में रखा जा सके। तो ये है सूरत हाल और ये है सिचुएशन।